أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. آج ہمارے پاس 52 قوم کی حدیثیں جو ہے تشریف لائیں. آپ کو ویلکم کرتے ہوئے چیمبر آف کامرس اور بزنس کمیونٹی ہماری ایگزیکٹو باڈی کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میم نے بتایا کہ آپ سارے آرمی بیک گراؤنڈ سے ہیں تو ابھی سول سروسز میں اپنی خدمات آپ انجام دیں گے. تو ابھی ہم نیچے ہمارا آڈیٹوریم ہے بین المحسوس پہ، وہاں پہ ہمارا ایک ایونٹ تھا تو کینسل بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے. تو آپ کی وجہ سے تو ہمارے جذبے پہلے ہی بڑے بلند ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسی خدمات پاک آرمی نے مار کے حق میں دی ہیں، جب آپ سول ایڈمنسٹریشن میں بھی اپنا سب کیریئر کا آغاز کریں گے تو قوم کی خدمت کے لیے بھی ہم قوم ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ انشاءاللہ آپ ایسی ہی خدمات دیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ڈاکومنٹری جو ہے یہ سٹارٹ کریں کہ گجرانوالہ کی. جب جستجو اور حوصلے ہو جوان تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان. منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی منازل سمیٹتا شہر گجرانوالہ، جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ $2.5 ارب سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے. گجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نعم البدل بھی ثابت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سالانہ $3 ارب کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق گجرانوالہ کراچی، لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے. گجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال $40 ارب سے زائد ملکی خزانے میں جمع کروا چکا ہے. گجرانوالہ میں 8,000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13,000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی و خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بالخصوص گجرانوالہ اور بالعموم پاکستان بھر میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے. مقامی طور پر تیار کردہ معیار اور جدت میں بے مثال مختلف مصنوعات کو بین الاقوامی طور پر متعارف کروانے کے لیے گجرانوالہ چیمبر میڈ ان گجرانوالہ کے عنوان سے صنعتی نمائش کا انعقاد کرتا رہا ہے. ان صنعتی نمائشوں کا مقصد تیار کردہ مصنوعات کی مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کر کے ملکی زر مبادلہ میں مسلسل اضافے کو ممکن بنانا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے گجرانوالہ کو کاروباری اور صنعتی دنیا میں ایک نئی پہچان دینے کے لیے میرا گجرانوالہ کا نعرہ بلند کیا ہے، جس کی کاوشوں کے مرہون منت آج گجرانوالہ کو انجینئرنگ کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جس مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، اس سے بآسانی روشن مستقبل کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی شبانہ روز محنت سے SMEs کے حوالے سے پاکستان بھر میں دوسرے بڑے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. صنعتی پیداوار کے معیار اور جدت کے لحاظ سے آج گجرانوالہ پنجاب کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے. پنجاب اکنامک رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ صوبے بھر کے بڑے صنعتی یونٹس کے پھیلاؤ کے اعتبار سے چوتھا بڑا شہر ہے. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ترجمانی کرتے ہوئے گجرانوالہ کو ورلڈ رینکنگ رپورٹ کے مطابق 6 نمبر پر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک بھر میں غربت کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے روزگار کے وسیع مواقع بھی فراہم کر رہا ہے. ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز پنجاب کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والا 7واں بڑا شہر ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے زیر سایہ مختلف ممبر صنعتیں سینیٹری ویئرز، سیرامک ٹائلز، ریفیکٹری بریکس، پائپس اینڈ فٹنگز، سینیٹری فٹنگز، باتھ روم ایسیسریز، لائٹ اور ہیوی انجینئرنگ، spare parts of hydro and thermo power plant, pumps and motors, machine tools and capital goods, automobile parts, agriculture implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting
and soil, textile, carpets, tray mats and rugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, steel furnace और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामदात यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरांवाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चेंबर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेडा, SCCP, वीबॉक, ई-बिल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गैपको शामिल हैं। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरांवाला बिजनेस सेंटर, गुजरांवाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मजीद उजागर करने के लिए जदीद फनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलावा अजीम गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के कयाम को भी यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरांवाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनतों की तरक्की के फरोग के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए स्टेट नंबर 4 का कयाम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरांवाला के सनती पोटेंशियल और गुजरांवाला में अवाम और सनतों को गैर मुयस्सर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद और हुकूमती ताउन से अमली जामा पहनाने का अज़्म रखे हुए हैं, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राई पोर्ट, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला शामिल हैं। ऐसे तमाम इक़दाम सनत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने की जानिब अहम संगमीन साबित हो रहे हैं। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हमा वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। जी थैंक यू विमल जी। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर यूजुअली आप सब लोग अपना इंट्रोडक्शन जो है I'm Nafis B from 32 CTV and I am working as Additional Director Program CSA Walton. Morning sir, Lieutenant Heather from Pakistan Navy in Police Service of Pakistan and I am from Lahore sir. Shalom sir, मेरा नाम सैयद शान बाज़ from Pakistan Air Force. Now I'm part of the Pakistan. Adlan Chakwan. So Captain Bilal from Foreign Service and sir I belong to Karachi. Sir, Assalamualaikum, Captain Adnan, Police Service of Pakistan. I am from District Lodha. Assam se Captain Ahmed Faraz from Pakistan and District Service. Sir, I belong to all. So Captain Rahim Wade, Police Service of Pakistan. I am from Gujarat. Sir,
Captain Yahya, Officer Administrative Service from District Khairpur Singh. Assalamu alaikum sir, Captain Harith, Pakistan Administrative Service, I am from Sikwal. Assalamu alaikum sir, I am Faizan Ahmed from Pakistan Administrative Service. I belong to Pakistan Air Force and I am from District Saudi Khyber Pakhtunkhwa. Assalamu alaikum sir. Captain Mohammad Idris, Pakistan Administrative Service. I belong to District Duki, Balochistan. جی تھینک یو ویری مچ. میں اکثر جو ہے جب بھی آفیسر یہاں پہ تشریف لاتے ہیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دوست بھی جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے آسانیاں بانٹنے والی سیٹ پہ منتخب کیا. ایک بزنس مین جو ہے وہ کتنی آسانی بانٹ سکتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی فیکٹری کے ورکرز کو, اپنی دکان کے ورکرز کو, قریبی رشتے داروں ان کے لیے اس کے پاس تو اتنے ہی مسائل ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنے قلم کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے ایک جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے یا ایک ڈی پی او ہوتا ہے یا سی پی او ہوتا ہے, اس کے ابھی گجرانوالہ 5.3 ملین آبادی کا شہر ہے, تو جو بھی بندہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس جاتا ہے اس کا اچھا اخلاق بھی ان کے لیے دعاؤں کا ذریعہ بنتا ہے, ان کو بٹھا لینا بھی دعاؤں کا ذریعہ بنتا ہے, اور دعا سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, دعا اللہ کے عرش کو بھی کھلا دیتی ہے. تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کا کیریئر ابھی اسٹارٹ ہوا ہے, کوشش کریں کہ کسی کا کام ہونا نہ ہونا اللہ کے پاس ہے, لیکن اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے دعائیں اکٹھی کرنے کا سلسلہ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ کو جو ہے وہ بہت کامیابی اس میں ملے گی. تو میری تو یہی درخواست رہتی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ایسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں کہ جو کوئی 2 ملین آبادی کو ڈیل کرے گا, وہ 1 ملین کو کرے گا, وہ 3 ملین کو کرے گا. تو کوشش کریں کہ زندگی میں میکسیمم دعائیں اکٹھی کریں, اللہ پاک آپ کو اس کے ثمرات بھی دے گا. تو میں گزارش کروں گا اگر کوئی آپ کا آنسر کویشچن انڈسٹری کے حوالے سے گجرانوالہ کے. This session is the other way around, because they are all training it. Yes. They have to ask us. Yes. Do you have any queries in Yes. They must have question. The system. Do you have any questions? This is 52 form. This is not the SMC then? No, it's not as All right. probationary officer. No, okay. So this is the part of their basic training. Yes, And you are from the academy. yes. All right. Thank you. Please. Assalamu alaikum sir, Captain Yahya sir. So my question is कि पाकिस्तान में real estate का जो business है it's quite trend है, profitable है, easy money है sir. And we have also visited certain other chamber of commerce in Faisalabad and Lahore. So they also told us that लोग कैसे करते हैं कि पहले इंडस्ट्री खोलते हैं and then they shift towards real estate whenever they get good money. So sir, don't these chambers have an advisory cell? कि वो अपने ही जो investors हैं उनको इस बात पे adamant करें कि they should keep focus on the industry, आप उसको further उसमें value addition करें rather than moving towards real estate क्योंकि एक rent seeking है. So can you comment on that sir? जी Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammed Asif Ali. I'm former president Gujranwala Chamber of Commerce. जो क्वेश्चन आपने किया है ये आज पाकिस्तान का बेसिक इशू है. अभी हम बैठे थे बात कर रहे थे ड्राई पोर्ट इन गुजरांवाला के लिए, जो आपसे पहले एक मीटिंग चल रही थी कि हम गुजरांवाला ड्राई पोर्ट लाना चाह रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली है कि जो हमारे डिसरेशन का रुझान था ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है. जो इम्पोर्ट है, हम इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री बन चुके हैं ना. अभी जो हमारे ड्राई पोर्ट के लिए भी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि अबाउट 70% हमारी इम्पोर्ट होगी. जो गुजरांवाला में मेटल की ये गुजरांवाला का हब है, जो ये मेटल का हब है गुजरांवाला, तो यहाँ पे सारी जो आपकी स्टेनलेस स्टील एसएस के जितनी इम्पोर्ट है सारी गुजरांवाला के हैं. इसलिए हमें करना ये था कि हमने ईज ऑफ डूइंग करना था इंडस्ट्री के लिए.
ابھی ہم پرسوں ہماری میٹنگ دو سو آئے تھے اسی طرح ڈسکس ہو رہا تھا کہ اگر ایک کارخانہ لگتا ہے نا تو اس میں منیمم 200 بندہ 200 فیملیز کھپتی ہیں اس میں. انفارچونیٹ کیا ہے کہ آج ہم نے اسے اتنا ٹف کر دیا ہے, ہم ابھی ڈیلی ایک ہی ایشو ہے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس کہ کس طرح ہم نے ڈپارٹمنٹس کو کنٹرول کرنا ہے. جو بات آپ کے پاس جا رہی ہے نا, جن ڈیوٹی پہ آپ جا رہے ہیں, یہ بیسٹ اپرچونیٹی آپ لوگوں کو سیکھنے کے لیے کہ ہمیں پرابلم یہ اس ملک کو انڈسٹریل کنٹری ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ڈیولپنگ کنٹری ہم نہیں ہو پا رہے, ہم ڈسکریج ہو رہی ہے, انڈسٹری یہاں پہ ڈسکریج ہو رہی ہے. وہ جو بیہیویئر ہے, ہیومن نیچر ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں کچھ ارن کروں, انویسٹ کروں, ارن کروں. جب اسے ایزی منی خالی انویسٹمنٹ کر کے پراپرٹی میں, ریئل اسٹیٹ میں, تو وہ ایزی منی کما رہا ہے, تو وہ وائی شوڈ ہی گو فار دی انڈسٹری جہاں پہ ہم نے اتنا ٹف کر دیا ہے. آپ الیکٹریسٹی دیکھ لیں, آپ اپنے یہاں پہ جو ریٹس ہیں اس کے, آپ جتنی بھی انرجی ہے, گیس کے ایشوز ہیں, اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہم نے اسے آج بھی چیمبر لوگ ہمارے پاکستانی اس بات پہ ہیں کہ اگر آج بھی گورنمنٹ پالیسیز کو انڈسٹری فرینڈلی کر لے تو لوگ جائیں گے اس طرف. ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپرچونیٹی بہت زیادہ ہے, ہم ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری بن سکتے ہیں اگر ہمیں یہاں پہ جو ہمارے بیسک نیڈس ہیں نا, جو الیکٹریسٹی ہے, جو ہماری انرجی کاسٹ ہے, اسے کنٹرول کیا جائے. اور جو ایز آف ڈوئنگ کا ہم یہ 2019 کا جب عمران خان صاحب آئے تھے, جب وہ تو تب نہیں بڑا کام چلا جی ایز آف ڈوئنگ کے لیے ہم کام کریں گے. یقین کریں وہ تب ہم 141 نمبر پہ تھے پوری دنیا میں, جو رینک میں جب ہمارا ایز آف ڈوئنگ کے, جب وہ خان صاحب 22 میں گئے ہیں نا تو ہمارا 181 نمبر تھا, 181 نمبر پہ ہم پہنچ چکے تھے. اور ٹف کر دیا ہم نے, بجائے کہ ہم اسے اس کنٹری کو نہ انڈسٹری کو نہ فری کریں اور نہ فرینڈلی کریں, ہم نے اسے اور ٹف کر دیا اور مزید آج بھی اور ٹف ہوتے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ آن کروں گا کہ یہاں پہ جو بندہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے, آپ پولیس میں جائیں گے, بندہ ایک جرم کرتا ہے تو اس پہ ایک ایف آئی آر. یہاں پہ جو بزنس سٹارٹ کر کے فیکٹری لگاتا ہے, بندوں کو روزگار دیتا ہے, اس کو 31 ایف آئی آر اس کے سر پہ ہر ٹائم رکھے ہوتے ہیں. اور انسپیکٹرز مافیا جو ہے انہوں نے ہاتھوں میں تالے پکڑے ہوئے ہیں, تو کبھی انوائرمنٹ سے نکل آتا ہے, کبھی ایف آئی آر سے نکل آتا ہے, کبھی وہ کسٹم سے نکل آتا ہے, کبھی سوچے سکورٹی سے نکل آتا ہے, اور سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں فیکٹری کیسے بند کروں. ابھی ایک اچھے بڑے ایکسپورٹر کے نیچے فیکٹری کو انوائرمنٹ والا اس نے بند کر دیا, بند کر کے اسے اپنا نمبر بھی بند کر دیا, اس کو پتہ سکتا اور ہے کہ 2-4 گھنٹے اس کو میں دیتا ہوں. 4-5 دن پہلے 250 فیکٹری گجرانوالہ میں بند ہوئی. ایک بیکری والا, ہماری بڑی مشہور بیکری ہے, وہ بیچارہ آ کے رو پڑا صحیح کہ میں نہ میں موٹر بناتا ہوں, نہ واشنگ مشین بناتا ہوں, سر میرا بیکری کا کام ہے. 4 دن میں میری اتنی برانچی ہے, میری فیکٹری جو ہے وہ بند ہو گئی ہے, اس میں کیا تو میرے سارے کا سارا سامان خراب ہو گیا. تو جب ہم اتنا ڈسکرج کریں گے اپنے انڈسٹریز کو, اپنے تاجر کو, اپنے ٹریڈر کو, تو وہ کیا کرے گا, وہ بھی آسان رستہ ڈھونڈے گا کہ میں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے. بیڈ ٹیکس کلیکشن کے اندر ہم دنیا میں 174 نمبر ہیں یہ. اور پھر ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہے, الیکٹریسٹی ہم 40 روپے کا یونٹ ہے, بغیر 40 روپے کا یونٹ, ہم کہاں سے اس کو کریں گے. ٹیکس ریکٹ ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں امپورٹ بیسڈ اکانومی سے یا تو انوویشن اکانومی پہ جانا پڑے گا, یا تو کوئی چیک بزاؤ جیسا بندہ یہاں پہ جو پیدا ہو جائے, مارک جو دربرگ ہے اس جیسا بندہ یہاں پہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے, نام مسک جیسا پیدا ہو جائے, تو ٹول ایسا بنا دے 100-200 بلین ڈالر جو ہے نا پوری قوم کے لیے کھینچ کے لیے. ادروائز تو کوئی حل نہیں. تو یہ پراپرٹی کا سب سے زیادہ جو نقصان پچھلی دہائی میں ہوا ہے اس ملک کو, وہ پراپرٹی کے بزنس سے. اس ملک کا ایک ہی حل ہے, وہ ہے انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹری. اس کے علاوہ یہ ملک آگے نہیں جائے. سر میرا جو کوشچن ہے اسمال میڈیم انٹرپرائز, آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس 8,000 جو ہے اسمال میڈیم انٹرپرائز اور 13,000 ہاؤس ہولڈ. اس کے لیے گورنمنٹ آپ کو کیا انیشیٹو دیتی ہے, انسینٹیو دیتی ہے, نہیں دیتی, اگر نہیں دیتی تو چیمبر آف کامرس اس کو کیا لے گی, بیکاز کسی سپورٹ کے بغیر تو وہ چلنے سے. تھینک یو ویری مچ جی. گجرانوالہ آپ نے دیکھا ڈاکومنٹری میں دوسرے نمبر پہ. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی پالیسی بنتی ہے وہ ایک خاص
طبقے کے لیے بنتی ہے. جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہے وہ کسی بھی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اب پالیسی جو ہے وہ جب اسلام آباد میں بنتی ہے تو اسلام آباد کے ارد گرد ہی گھوم جاتی ہے. کوئی ریلیف ملتا ہے اس بیچارے چھوٹے کارخانے دار کو تو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیا ریلیف ملا. یا پالیسی جو ہے اپنے حق میں بنوائی جاتی ہے. جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ ہر طبقہ فکر کے ہر بزنس مین کے لیے اسپیشلی ایس ایم ایز کو رکھ کے پالیسی نہیں بنائے گی اس وقت تک جو ہے یہ معاملہ ایس ایم ایز کو یہاں پہ قرضہ 18% مل رہا ہے, انڈیا میں اس کو مل رہا ہے 6%. تو ہمارا ایس ایم ایز والا کیسے اٹھے گا؟ ہمارے ایس ایم ایز والے کا بیچارے کا 4 دن اس کا کارخانہ بند ہو جائے, کوئی انسپیکٹر اس کے کارخانے کو تالا لگا دے, اس کے لیے سیلری کے پیسے نہیں ہیں, اس کے لیے بجلی جمع کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. چھوٹا ہے وہ اپنے ایک حساب سے چل رہا ہے. وہ بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو بڑی کارپوریٹ انڈسٹری ہے ان کے پاس پھر فائنانس کا سیٹلمنٹ ہوتا ہے. تو جب تک جو ہے ان کو آسان انسٹالمنٹ پہ قرضے نہیں ملیں گے, ایس ایم ایس کے لیے اسپیشل پلان نہیں آئے گا کہ بجلی ان کو سستی دی دے, اس وقت تک نہیں ابھر جائے. چیمبر آف کامرس کی ٹیک اپ کرنے کے لیے کیا ناٹ پرٹیننگ ٹو گجرات اور سجیشن دینا ہے یا ہم نے چیز فارورڈ کی کے لیے ایکسیپٹ اس پہ جیسے ابھی پہلے سے ہم نے بات کی ہے کہ جب بھی پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس میں جو کنسرن ادارہ چیمبر ہی ہے نا جی, جو لیڈ کر رہا ہے, جو ایشوز کو یہاں پہ ایڈریس ہوتے ہیں, یہاں پہ ڈیلی آ کے جو مسائل یہاں پہ ہم آپس میں اور 2 لوگ آگے یہاں کوشچن کرتے ہیں, کم از کم انہیں آن بورڈ کیا جائے نا. رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب ہوں گے نا تو وہ چیزیں آسان ہوں گی. میں ایک پروپوزل یہ بھی گئی تھی ایک دفعہ اس چیمبر سے ہی کہ اگر آپ ایک ڈسٹرکٹ کو آپ جیسے آرٹی گجرا والا ہے اس ذمہ داری ملتی ہے نا چیمبر کو ریونیو اکٹھا کر کے دیں کی کرے زیادہ سے ریونیو اکٹھا ہو. کیونکہ جب ہم ٹریڈر کے پاس کچھ جا کے گئے نا یہاں پہ ایشو کیا ہے, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, آپ جا رہے ہیں, آپ ہمارا فیوچر ہے, آپ وہ چاہ رہے ہیں جو ہمارا فیوچر ہے. اور کیونکہ اس میں زیادہ ہوپ فلی آپ سے زیادہ ہوپ یہ ہے کہ آپ ایک پروفیشنل انسٹیٹیوٹ سے آئے ہیں اور پروفیشنلی ٹرینڈ ہیں آپ, اور آپ سے زیادہ جو ہے نا وہ توقعات ہوں گی پوری قوم کی. اور یہ تو ہم میں ریکویسٹ کروں گا پریزیڈنٹ صاحب سے کہ ہائی لائٹ بھی کریں کہ آج جو کریم تھی ہماری جو اچھے ڈپارٹمنٹ سے آئی ہیں اور وہ اب جا رہی ہیں الحمدللہ ابھی ہمارے ایکٹیو ہو رہے ہیں سوشل سیکٹر میں. تو یہ چیزیں جو ہیں جیسے آپ نے بات کی کہ ہم نے موقع دینے ہیں, ہم نے جب آپ ان پٹ لیں گے چیمبر سے, جب آپ چیمبر کو آن بورڈ کریں گے تو آپ کو پروپوزل بھی ملیں گی, آپ کو سولوشن بھی ملیں گے. جب وہ خود بیٹھ کے وہاں پہ, میں ایک چھوٹی سی ایک آدھے منٹ کی بات بتاؤں گا. یہ موٹر سائیکل گجرانوالہ میں پورے پاکستان میں بننی شروع ہو گئی تھی. ہونڈا اور سوزوکی جو تھے وہ آلموسٹ ان کی ڈومینیشن تھی وہ ختم ہو گئی. یہاں پہ انجن ملتا تھا 2700 روپے میں, جو موٹر بائک کا انجن تھا. موٹر بائک کی قیمت تھی 40 سے 45 ہزار روپے. آپ سب جانتے ہوں گے کیونکہ میں اوپن یہ بات کر رہا ہوں, یہ 27 ہزار کا انجن تھا. پر اب وہ کون سا مافیا تھا, کون لوگ تھے جن لوگوں نے کہا کہ تھی وہاں پہ چائنا سے انجن 1700 میں آ رہا ہے, آپ دوبارہ سٹارٹ کریں, چائنا سے امپورٹ کرنے شروع کریں, یہاں تو 2700 میں مل رہا ہے. کیونکہ جو لوکل مینوفیکچر ہے اس کی جو انرجی کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے, اسے زیادہ کاسٹ کرتا ہے. چائنا میں وہ سستا تھا. ہم نے کیا کیا, ہم نے بجائے موٹر بائک یہاں بنتی, لیبر کبھی ہوئی تھی, یہاں پہ 40-45 کے قریب انڈسٹریز تھی تو موٹر بائک مختلف برانڈس کے ساتھ بنا رہی تھی وہ, اور موٹر بائک کی قیمت 40-45 ہزار تھی. جو ہونڈا تھی وہ 60 ہزار سے اوپر نہیں تھی. آج کیا ہوا, ہم نے وہ ایک بورڈ اوپن کر دی جو آگے لگی ہوئی تھی اس کے انجن پہ, وہ ختم کر دی. کس نے کی, کیوں کی, وہ لوکل انڈسٹری ساری بیٹھ گئی. آج موٹر بائک 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ کے قریب ہے ہونڈا, اور وہ دوبارہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. مونوپولی ان کی ہے, ہونڈا سوزوکی کی لوکل برانڈ 1 لاکھ بچ گیا ہے, باقی سارے ختم ہو گئے ہیں. یہی دیکھنا ہے, آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. ہم آپ کو اپنا درد دکھا رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری ملک سروائیو کر سکتا ہے. اور پلاننگ کا ایشو ہے یہاں پہ, کون کرتا ہے پلاننگ. وہ موٹر بائک کس کے کہنے میں جو آر ڈی تھی انجن پہ ختم کی گئی, لوکل انڈسٹری ختم کی گئی, یہ ایشو ہے. تھینک یو ویری مچ. سر ریسنٹلی کل یا پرسوں پریزیڈنٹ جو چیمبرس کے تھے ان کی میرے خیال سے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہوئی اسی سلسلے میں. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ چلے جو گورنمنٹ
इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो 34 इदारे हैं, आपको 34 किस्म के सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, तो कहीं पे आपको ये नहीं फील होता कि आपकी इंडस्ट्री की तरफ से भी टैक्स इवेजन हो रही है? लोग दो तरह के तरीके, हम RTO लास्ट में जब गुजरावाला आए थे तो हम RTO के ऑफिस भी गए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि लोग किस तरह टैक्स इवेजन, टैक्स एग्जम्पशन के और मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड फ्रॉडुलेंट, लेकिन लोग करते हैं। और दूसरा आपने कहा कि आप लोगों से पूछा नहीं जाता, तो परसों भी आप मतलब वज़ीर आज़म से पढ़ा, तो आई डोंट थिंक कि इस मुल्क में कोई होगा तो आपकी ऑलरेडी मुलाकात की, ये जो आपके लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं सर ये अफजल खान साहब, तो इस तरह के लोग इनकी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अप्रोच होती है, तो बहुत सारी चीज़ों में तो आपको मतलब ऑन बोर्ड लेते हैं। और आपकी चीज़ें जब हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में गए, ये ट्रेड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में, तो उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी कि चैम्बर्स को थ्रू हमारे मतलब मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को वो डायरेक्ट मिल रहे हैं वहाँ पे और अपनी चीज़ें सब्सिडीज ले रहे हैं, हर एक चीज़ ले रहे हैं। दूसरा एक और पार्ट ये था सर कि आपने कहा कि जो लोन्स हैं वो 6% पे मिलने चाहिए या 7% पे मिलने चाहिए, तो आपको भी पता है सर, मुझे भी पता है, जो इंटरेस्ट रेट मुल्क का चल रहा होता है तो उससे वो नीचे पे तो आपको कोई भी लोन नहीं देगा। तो आप लोगों ने सर खुद स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, जो आपके फर्स्ट करे गुजरावाला है या लाहौर में जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए थे, तो उन्होंने खुद सर क्या स्टेप्स लिए हैं मतलब स्मॉल SMEs को ऊपर लाने के लिए, उनको हेल्प आउट करने के लिए? जी थैंक यू वेरी मच। आपका क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं भी कल परसों प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस थी तो हमारे उधर इस्लामाबाद में, मैं भी वहीं पे था, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को अपना मिलने चले गए। सर बात ये है कि मैं पिछले 1-2 माह से हमारा एक यहाँ पे मेटल का EFS का एक मसला बना हुआ है। मेटल की जो गुजरावाला की एक्सपोर्ट के हमने नंबर्स देखे, पिछले साल हमने $1 बिलियन की मेटल में एक्सपोर्ट की, कॉपर हम एक्सपोर्ट फील्ड से की। FBR ने एक SRO निकाल के बगैर हमारे पूछे मेटल को EFS से बाहर निकाल दिया। उसकी आवाज़ जो है वो मैं प्राइम मिनिस्टर से कैबिनेट मीटिंग में मैं गया, वहाँ पे जाकर बोला कि जी इनको FBR को कि एक SRO जो है इस मुल्क की, मैं 1 बिलियन तो नहीं कहता लेकिन नेक्स्ट नंबर जब आप एक्सपोर्ट के चेक करेंगे, इस SRO की वजह से ये 50% जो एक्सपोर्ट है ये हमारी कम हो जाएगी। तो हम उड़ान पाकिस्तान जो आपने बनाया हुआ है वो हम कैसे उड़ेगा? वो आपने जहाज को खड़ा कर दिया और उसमें से तेल निकाल दिया और हमें कहते हैं एक्सपोर्ट आए। या तो हमें जो है वो पूरे का पूरा आप इंडस्ट्रीज पे एतबार करें अभी तक, लेकिन वो FBR जो है वो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर कमेटी बना दी। कमेटी ने हमारे लिए हमारे हक में फैसला कर दिया कि जो हमारा मौक़िफ़ था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की कमेटी, उसने हमारे हक में फैसला कर दिया जो हमारा मौक़िफ़ था, लेकिन FBR कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। जब एक अदारा गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो वो बिजनेसमैन क्या करेंगे? पहली बात तो ये हो, मुझे नहीं पता उसमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात जो आपने SMEs की बताई है कि वो कर्जा हमें काइबर रेट पे मिला, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिक बिजली में सब्सिडी देती है, वो SMEs को भी उनको देने के। मैं छोटे कारखानेदार को जब तक आप एक्स्ट्रा जाके नहीं करेंगे तो उस बेचारे तक उसके साम्राज्य जो है वो नहीं पहुंचेंगे। अब चैम्बर ने तो फंड्स नहीं देने, अब छोटा जो कारखानेदार है वो बेचारा अपनी 5 रुपये की चीज़ बनाता है, उसके पास इतना फाइनेंस नहीं होता, वो 6 रुपये की जाके 7 रुपये की ट्रेडर को बेचता है, ट्रेडर उसको बाहर लेके जाता है और उसको जाके 14 रुपये की बेचता है। इस सिस्टम में सबसे ज्यादा जो पैसा बना रहा है वो ट्रेडर बना रहा है। इंडस्ट्रीज बेचारे को तो कुछ भी नहीं बच रहा, उसने तो टैक्स भी देना है, जो मैंने बात की 31 डिपार्टमेंट है उसके साथ भी उसने निपटना है। ट्रेडर उसकी चीज़ को उठाएगा, उसको पैसे की ज़रूरत है, वो उठाएगा, वो 5 की चीज़ 7 में लेगा, वो जाके 14 में लेगा। इसी वजह से लोग इंडस्ट्री की तरफ आते नहीं, लोग इंडस्ट्री की तरफ आने से घबराते हैं। ट्रेडर में ना उसकी दुकान है, ना उसने टैक्स देना है, ना उसको किसी ने पूछना है, तो इंडस्ट्रीज को तो 31 किस्म के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो बंदे फिर इजी मनी की तरफ जो है वो जाते हैं कि यार ट्रेडिंग सेगमेंट में आ जाए, घर से बैठ के लैपटॉप पे काम किया, लैपटॉप पे डील की, ना किसी ऑफिस में आना, ना किसी ऑफिस में जाना। और दूसरी बात जो है कि आपने टैक्स एविजन की बात की, मैं ये समझता हूँ कि टैक्स एविजन
everyone wants to make money. लोग टैक्स एवेजन करेंगे, लेकिन अदारे किस लिए बने? अदारों के मिलने के बगैर टैक्स एवेजन नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि एक आरटीओ के अंदर टैक्स एवेजन कोई इंडस्ट्रीज कर रहा है तो उसके साथ उसका कोई इंस्पेक्टर, कोई एसी, कोई डीसी उसको पता ना हो, उसके साथ मिला ना हो। जब अदारे अपना पूरा काम करेंगे तो चोरी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि चोरी हो रही है तो किसी स्कीम को बंदा बंद कर दे। ये तो ऐसे ही होगा कि जैसे बिजली भी चोरी हो रही है, फिर पूरे मुल्क की बिजली जाकर बंद कर दे। थोड़ा सा सॉरी आपको कट जाए, क्योंकि क्वेश्चन का मेरे ख्याल में आपने उसको रिशेप कर दिया। उनका क्वेश्चन ये था कि आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कर रहा है? आप तो सारा ब्लेम गवर्नमेंट पे तो हम डालते हैं, प्रिवेंटिवली आस्किंग ब्लेम गवर्नमेंट, लेकिन आपका क्या रोल है? आपने अभी तक जी मैं उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुजरांवाला की बात करूँगा। गुजरांवाला ने अभी 1.5 माह हुआ अपनी एसएमईज की पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपो हमने इस्लामाबाद में लगाई, और पाकिस्तान की बहुत एक्सपो थी जिसपे तकरीबन 75 इन्वेस्टर्स और कमर्शियल अताशी विद इन 3 days जो है वहाँ पे आए। लोगों को बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिले, लोग फुटफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा था। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा लोग आए। फॉरेन डेलीगेशन जो है हम बनाते रहते हैं। अभी हमारा श्रीलंका का डेलीगेशन बन रहा है, उज़्बेकिस्तान का डेलीगेशन बन रहा है, आसियान कंट्रीज़ जो हैं उसका फैसिलिटेशन काउंटर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का फैसिलिटेशन डेस्क यहाँ पे बना हुआ है कि हमारा एसएमईज वाला जो भी कोई चीज़ बनाता है इसको लोकल ट्रेडर के बेचने की बजाय इसको हम डायरेक्ट एक्सेस जो है एक्सपोर्ट के लिए दें। वो हर टाइम जो है वो एसएमईज के लिए हम अपने तौर के ऊपर जो है वो लगे रहते हैं। चैम्बर का बेसिक मकसद होता है कि वो ब्रिज है इंटरनेशनल मार्केट में और अपने इंडस्ट्रीज के दरमियान, तो हम वो ब्रिज का रोल जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। वो चाहे यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट में उनकी चीज़ों को बेचना हो या उनकी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के अदारों का जो हमारे पास यहाँ पे आती हैं, हम वहाँ पे जाके उनको गवर्नमेंट सेक्टर में उसकी जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो कर लेते हैं। आए दिन हमारे पास सेमिनार्स होते हैं एसएमईज के हवाले से। सर कैप्टन रहीम, पुलिस सर्विस। सर हमने पहले भी बहुत सारे चैम्बर्स में विजिट किया है, तो यहाँ पे सर मुल्क में बात होती है एक्सपोर्ट्स को करने की, डाइवर्सिफाई। वो सर स्टील, टेक्सटाइल, राइस, फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, मेरा ताल्लुक है गुजरांवाला से, तो बचपन में भी यही एक्सपोर्ट्स थी। आज 20-25 साल बाद भी सर ये एक्सपोर्ट्स है, तो क्या चैम्बर ये नहीं समझता कि जो फ्यूचर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मिसाल तो आपने सर एलॉन मस्क वगैरह की दी, तो क्या चैम्बर को नहीं लगता कि चैम्बर को भी लोग हायर करने चाहिए और इस तरफ चीज़ें लेके जानी चाहिए? मतलब जिस भी चैम्बर में हमने हैं वहाँ पे हमें सिर्फ यही बातें सुनने को मिली हैं कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, एवरीबडी इज देयर टू शट द इंडस्ट्रीज। तो इसमें सर आप भी तो माशाल्लाह इतना मुल्क की इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसको कब डाइवर्सिफाई सर काइंडली उसमें अगर कोई है हमारे स्टेप्स फ्यूचर में सर? जी थैंक यू वेरी मच। बड़ा इनोवेटिव सा 2025 का सवाल है, बाकी सवाल बड़े पुराने हो गए। यू आर वेरी यंग ऑफिसर्स coming into social and private sector. मैं एक सवाल मैडम एक और करना चाहूँगा कि have they done their academy? क्यों 2.5 साल क्यों दिए? वो एग्जाम जो एकेडमी में आप जो बेसिक कॉमन ट्रेनिंग पे दिस इज पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग। एग्जाम तो इन एग्जाम होता है। हाँ जी एग्जाम तो लेकिन ये 2.5 साल की ट्रेनिंग करनी है। नहीं 2.5 साल के लिए 2 साल की होती है। Almost 2 years sir, 18 months for time. सॉरी वो मैं टाइम और उसका आधा टाइम लग गया सर, 8-9 months। ओके देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। अगेन इट्स नॉट बिलीविंग गेम, इट ऑलवेज टेक्स टू मेक अ क्वार। इससे ट्रस्ट डेफिसिट सबसे पहले मैं बात करूंगा बिटवीन द इंडस्ट्री एंड स्टेट। स्टेट इज ऑलवेज वेरी पावरफुल। आपने जो भी काम करना है स्टेट में अगर आपसे कराना है तो आपसे करा लें, ठीक है। वी आर हियर एज एन इंडस्ट्री, जिसमें बात कर रहा हूँ, while sitting in the Chamber of Commerce, we are always seeking the investment opportunities, new businesses. If I have the capacity, I'll be exploring the international market. And you can see the flight of capital from Pakistan to anywhere in the world. People are moving to Dubai, people are shifting to Bangladesh for the textiles.
हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं वो पैसे दे के दे आर बाइंग द नेशनलिटीज. अब व्हाई दिस इज हैपनिंग? फिर अगेन कोई बात कि हम यहाँ पे बैठे वी आर ऑलवेज सीकिंग अपॉर्चुनिटीज. यार हम बैठे हुए बात कर रहे थे, कहना की कर रहे हो? वो कहने कि यार तुम्हारा काम बड़ा अच्छा है. दैट्स व्हाई वी हैड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जिसमें जाके और भी प्लेटफॉर्म है, लोगों ने अपनी एसोसिएशंस भी बनाई होती हैं. दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स. इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं, लोग वहाँ पे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, उस पे कर रहे होते हैं. लेकिन वी आर येट टू नो फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड द इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी सो फार. आपने अगर गुजरावाला से लाहौर या लाहौर से गुजरावाला ट्रैवल करें तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे मैरिज हॉल्स हैं. अब मैरिज हॉल्स को बिजनेस में नहीं है. These used to be the industrial sheds of the factory. ये लोगों ने बंद कर दिया. अगर आप बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग सीख रहे हैं. कैसे हम अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि लेबर के बहुत सारे इशूज हैं. हम लोग खुद देख रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, आईटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं. लेकिन अगर आप आईटी की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो रिसेंट शटडाउन था हमारे इंटरनेट का जो कि 4G था और 4G भी पूरा नहीं आ रहा था, एंड वी आर सेलिंग द लाइसेंस फॉर द 5G, but we're not able to get the benefits and get the fruits of the full 4G so far. So again, this is not the blame game. This is what the actual scenario is. मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे स्टील सेक्टर इज अ वेरी थिक स्टील सेक्टर, बोथ वेज. स्टेट मेटल रिसाइकलिंग बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे पास स्टील का बहुत बड़ा सेक्टर है. गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं कर सकती तो मैं ये समझता हूँ, मैंने बहुत से फोरम से कहा, व्हाई डोंट यू फैसिलिटेट द प्राइवेट सेक्टर फॉर दिस, फॉर द इन्वेस्टमेंट्स. वी हैव येट टू प्रोड्यूस आवर ओन स्टील इन पाकिस्तान सो फार. जब से पाकिस्तान स्टील मिल बंद हुई है हमारे पास कोई स्टील मिल नहीं है, ना हम स्टील मिल चला सके हैं. कराची स्टील मिल एक तोआर की स्टील मिल लगी हुई है पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर, जो कि मुशर्रफ साहब के दौर में लगी थी. लेकिन जब उसने ऑन होना था, गवर्नमेंट चेंज हो गई, वो आज तक ऑन नहीं हुई और उसको जंग लग गया पोर्ट कासिम में. मकसद ये नहीं है, हम तो इंतजार कर रहे होते हैं टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ एनी पॉलिसी गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग. वो ईएफएस है, वो टैक्स रिबेट्स हैं, वो कोई, एंड वी आर ऑलवेज प्लेइंग विद इन द लॉ. क्योंकि जहां पे हम उस एम्बिट से बाहर निकलेंगे, डिपार्टमेंट इज देयर, वो हमें पकड़ देगा, जनाब बताएं आपने ये इवेजन की है, आपको इतना फाइन करनी पड़ेगी. वी आर ऑलवेज प्लेइंग विद इन द लॉ. मैं आपको फिर बताऊं, इवन इफ द टैक्स कलेक्शन, अब मेरे ख्याल आप लोगों में से एफपीआर से कोई भी बंदा नहीं है, 2 आर फॉर द फॉरेन सर्विसेज, 2 आर पुलिस सर्विसेज एंड 6 आर फ्रॉम द पीएस. ऑलराइट, सो एफपीआर के जो इश्यूज हैं, आप लोगों को पीएस के अंदर भी बहुत सारे टैक्सेस आएंगे, लेकिन वो मोस्टली टैक्सेस आएंगे प्रोविंशियल लेवल के टैक्सेस, जो कि ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टली कंसर्न विद द पीएस. फेडरल लेवल के टैक्सेस आते हैं तो वो देन दे आर कंसर्न विद एफपीआर. होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मियां शब्बीर अहमद जी, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स. मैं वेलकम करता हूँ तमाम गेस्ट को. तो आपके कुछ क्वेश्चन है कि बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है. बिजनेसमैन को एक फ्रेंडली माहौल चाहिए, एक लॉन्ग टर्म अच्छी पॉलिसी चाहिए. तो अगर इजी इन्वायरमेंट मिलेगा तो इंडस्ट्री ज़रूर बढ़ेगी. अच्छा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आज से तकरीबन 24 साल पहले मैं और सदीक साहब, हम बेसिकली एक्सचेंज डिपार्टमेंट के लोग हैं. हमने एक पॉलिसी, एक प्रपोजल दी थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कि होम रेमिटेंस शुरू की जाए पाकिस्तान में. उससे पहले होम रेमिटेंस नहीं होती थी. तो उस वक्त उन्होंने उस चीज़ पर गौर किया और स्टेट बैंक के गवर्नर थे उस वक्त इशरत हुसैन साहब, तो उनसे उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि मुझे ये फाइल पकड़े और मुझे इस पर इम्प्लीमेंट चाहिए. तो सबसे पहली हमारी एक कंपनी थी यूके की जिसने होम रेमिटेंस शुरू की थी उस वक्त. उसके बाद फिर पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी लोग थे उन्होंने होम रेमिटेंस में वो लोग आए और आज होम रेमिटेंस का जो पूरा पोर्टफोलियो है वो आपके सामने है. तकरीबन $35 बिलियन साल का आ रहा है.
तो ये प्रपोजल हमारे बिजनेसमैनों ने ही दी थी और उस वक्त आपको याद है कि 8-9 साल $60 पे खड़ा रहा, यानी उसमें गवर्नमेंट की भी एफर्ट थी, लेकिन उन्होंने बिजनेसमैन के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन किया। हम लोग जाते थे, जो सेल डिपार्टमेंट के लोग 20-25 लोग जाते थे, उनको प्रपोजल देते थे, पूरा हर चीज़ जो है वो देखते थे और वो पूरे 8-9 साल $60 पे उन्होंने खड़ा रखा। तो चंद साल पहले जब असम अली साहब प्रेसिडेंट थे, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर को प्रपोजल हमने दी कि भाई अगर उसी तरह कोऑर्डिनेशन किया जाए तो हम लोग इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। उस वक्त $150 पे था, तो हमने उनको कहा था कि ये $100 पे फिर आ सकता है, लेकिन बिजनेसमैन के साथ कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़रूरी है। तो मैं बस ये यहाँ से आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो माशाल्लाह आपको सारे फ्यूचर है पाकिस्तान का, आपने बड़ी बड़ी सीटों पे काम करना है, बड़े बड़े अच्छी जगहों पे जाना है, तो ये मैसेज है कि आप बिजनेसमैन के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलें, उनसे प्रपोजल लें, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ सकती है। आप बोले सर अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अली, आई एम द स्पेशल सेक्रेटरी। आपका एक क्वेश्चन था डाइवर्सिफिकेशन परस्पेक्टिव। देखिए डाइवर्सिफिकेशन उस वक्त होती है कि सबसे पहले क्लस्टर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। गुजरावाला में यहाँ तकरीबन 38 क्लस्टर्स हैं और ये क्लस्टर्स हैं डेकेड्स ओल्ड हैं। इनमें से कुछ क्लस्टर्स ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान बनने से पहले थी, ठीक है, यहाँ पे उनके लिए पूरा वैल्यू चेन है, HR अवेलेबल है, तो इस वजह से लोग आपको नजर आएंगे, बिजनेस नजर आएंगे, वो उन्हीं क्लस्टर से रिलेटेड नजर आएंगे। अब एक क्लस्टर से आप जैसे आपने बात की IT की बात की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, तो उन क्लस्टर्स को या उन बिजनेस को यहाँ पे स्टार्ट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए HR चाहिए होगी, HR की आपको इंस्टीट्यूट चाहिए जो कि यहाँ पे इस वक्त 1-2 इंस्टीट्यूट होंगे। तो इस वजह से जो आपका है ना क्वेश्चन थी, अभी तक आपको पुरानी टेक्नोलॉजी या पुराने सेक्टर्स नजर आ रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे क्लस्टर है और वो क्लस्टर हैं वो डेकेड ओल्ड पाकिस्तान बनने से पहले थी, इस वजह से आपको डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे कम नजर सर मेरे इस चैनल में तो CSR पर्टिकुलर सिटी में मतलब एरिया में क्या किया है, तो मेरा पर्सपेक्टिव ऑफ CSR ये नहीं थी वो वैसे डॉक्यूमेंट्री और वो जी आप अगर CSR की बात करते हैं हमारी डॉक्यूमेंट्री में तो मौजूद था देयर आर 6 हॉस्पिटल्स वी आर रनिंग ऑन CSR लेवल, ट्रस्ट हॉस्पिटल्स, उसमें हमारे डायरेक्टली दैट गॉट run by and families हैं जो हमारे वहाँ very strong caste system and every in Pakistan जो कि वो रन करते हैं। and इसके अलावा हमारे CSR पे ये खिदमत मरकज़ सर्कल जो आते हैं हमारे जो आते हैं और पुलिस खिदमत मरकज़ जो है वो जंगल and there are so many things जो कि need and time basis के ऊपर ज़रूरत एडमिनिस्ट्रेशन बाकी है all the great help करना कि नीड बेसिस पे चीज़ें बदलती रहती हैं, किसी वक्त CSR की जरूरत पड़ जाती है हेल्थ सेक्टर में, किसी वक्त CSR अभी इन दिस वॉर टाइम्स they needed to support 112 civil defense में आ गया because that was the other time, so we were there to support them in for the civil defense for the 112 and the health sector also giving the emergency role what we have to do, so we were there वो need basis पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं in CSR। सर चैम्बर को ना से जो चैम्बर आ रहा है उनकी ड्यूटी पे है, फॉरेन ऑफिस है, वो कितना हेल्पफुल और सेकंड कितना हेल्पफुल है या कैसे है फॉरेन ऑफिस है ठीक है जी इसमें टीडैप जो खुशावाला में अभी हम 50 मिलियन का हमारा प्रोजेक्ट है R&D ऑनगोइंग अभी हम कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट टाइम वैसे कि गवर्नमेंट ने सीरियसली R&D के हवाले से इन्वेस्टमेंट विद इन द चैम्बर्स हमें उन्होंने कहा कि हमें जगह दें, हमने जगह दी है गवर्नमेंट को और उसमें टीडैप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहता है प्रॉपर एक R&D यहाँ पे मोशन साहब बैठे हुए कहता हायर इवन की है स्टाफ हमें हायर करके दे रहे हैं चैम्बर को, उसमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मतलब ये
टीडैक के हवाले से। बाकी जो ना EDF है, हमने जो ड्राइव आउट किया है, हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट मेटल प्रोसेसिंग जोन है, हम बनाने जा रहे हैं। ये इसमें जो गवर्नमेंट अभी वो हमें ओपनली उन्होंने कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। गुजरात का बड़ा भी ये हाथ है मेटल की, यहाँ का एनवायरनमेंट का बहुत एयर पोल्यूशन का बहुत मेजर इशू है। उसमें हमने एक प्रपोज किया है कि गुजरात से 20-22 किलोमीटर दूर हमारा एरिया यहाँ पे शिवपुरा रोड पे, कि वो कोई 400 एकड़ के करीब हमें जगह चाहिए वहाँ पे, हम सारी मेटल को वहीं पे शिफ्ट करें जो विद इन द सिटी। देखिए अनफॉर्चुनेट क्या है कि आज जो इंडस्ट्री लगी हुई है, जितने अच्छी सोसाइटीज होगी ना, वो उनके साथ एक इंडस्ट्रियल स्टेट होगी। अनफॉर्चुनेटली तो नहीं होना चाहिए था। और ये भी गवर्नमेंट अलाउ करती है, एनओसी मिलते हैं सोसाइटीज को भी और इंडस्ट्रियल स्टेट को भी, ये सारा कुछ हमारे सामने होता है। मैं एंड में छोटी सी बात ना प्रेसिडेंट साहब आपकी परमिशन से जरा कभी गौर करें ना, हम पाकिस्तान हमारा घर है, हम बजट करते हैं इसका, ये भी बजट अनाउंस होने जा रहा है, हम सारा करेंगे, हम रेवेन्यू की एक फिगर तैयार कर लेंगे, बड़ी कॉमन सी बात है। अनफॉर्चुनेट क्या है कि हमारे पास पीआई, हमारा जो हमारी गैस की रिसोर्सेज है, और जो हमारा रेलवे है, जो हमारा पाकिस्तान स्टील है, उसे हमने सपोर्ट करना है यार, वाइड एलिफेंट्स। और जो रेवेन्यू हम इकट्ठा कर रहे हैं, रेवेन्यू कम नहीं हो रहा, हम इंडस्ट्री को दबा के सब, हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे पास डिसीजन पावर नहीं है अभी, हम डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। जो वाइड एलिफेंट्स है, क्यों नहीं हम डेली अपना पैसा जाया कर रहे हैं ना, मतलब पाकिस्तान हर साल डेफिसिट बजट दे रहा है, और रीजन हमारे सामने है, पाकिस्तान रेलवे नुकसान में है, पीआई नुकसान में है, और हम खामोश हैं, हम हर साल भी देख रहे हैं। और ये प्रपोजल चैम्बर्स ने दी है कि आप क्यों नहीं इन्हें खत्म कर रहे, हमें दबाते हो रेवेन्यू के लिए, हमसे रेवेन्यू लेते हो इंडस्ट्री से, और चोर का जो कॉन्सेप्ट है आपके में कि चोर इंडस्ट्री, ये जो परसेप्शन है ना, ये बड़ी नेगेटिव है। हम क्यों खामोश हो जाते हैं? ये मियां साहब आपसे बात कर रहे थे ना अभी, ही शिफ्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, ये तकी जा चुके हैं फैमिली लेके अपनी, क्योंकि मसाइल इतने ज्यादा बने, इतने इश्यूज बने, ये इस तरह के बेशुमार लोग हमारे जो इन्वेस्टमेंट बाय कर रहे हैं निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अल्टीमेट सोल्यूशन मतलब अभी भी अल्लाह करे कि ये जो इस तरह बजट बने उसमें तय हो जाए कि पीआईए को हम सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। जब रेवेन्यू सारा लेके हमारा जो डेवलपमेंट होनी थी, जो हमारी हेल्थ पे खर्च होना था, जो हमारी एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन पे खर्च होना था, वो सारा वो ये वाइट एलिफेंट को आप दे रहे हैं। तो पता भी है पाकिस्तान स्टील मिल बंद है और उसका एक्सपेंस चल रहा है, इशू इज देयर, तो हमने सोल्यूशन ढूंढना है ना अभी। और अल्लाह आपको कामयाब करे, जो आप हमारा फ्यूचर है, हमें उम्मीद है कि जो हमारे ये जो दर्द है ये डिस्कस होगा, ये पाकिस्तान का दर्द है एक्चुअली ना, जहाँ हमें एक इशू हमारे सामने आगे हुए हैं, हमने हल नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। हमारी ट्रेडिशन है वोट ऑफ थैंक्स की ऑफिसर विल प्रेजेंट। My name is Sayyid Zishan Abbas. मैं EGCS से, और हम तमाम ऑफिसर्स आए हुए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स नेवी आर्मी, उनके लिए आपको मैं के लिए आपसे आप लोगों का ममनून मशहूर हूँ, आपने हमें टाइम दिया, हमारे सवाल जो हमने पूछे आपसे उनका आपने हमेशा की आंसर दिया, और इसी नोट के साथ सर आप थैंक यू अगेन। एट एंड मैं करूँगा रिक्वेस्ट कि वो हमारी जो CSC की तरफ से शीट है वो हम आपको जितना मैसेज अपलोड कर। Good luck to you guys. Actually, we are also facing the fate. So good luck to you guys.